अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और हम अलविदा रमज़ान कह रहे हैं। लेकिन एक ऐसी वायरल वीडियो चल रही थी कि मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करके ही रमज़ान को ख़त्म करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हरम की हदूद में एक औरत पे तशद्दुद की। ये वीडियो देखी तो बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल लगा और लगा कि जैसे हश-हश कर देना चाहिए और कोई बात नहीं है, हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, उस जगह पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आई थिंक इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो जब ये वीडियो देखने के साथ-साथ उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें तो एक जो है ना एक यलगार हो रही होती है 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की। नंबर 1 कि औरत के ऊपर हाथ उठाया और हरम की हदूद में जो है वो गार्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, दरगुज़र करना चाहिए था वग़ैरह। और दूसरी तरफ ये कि एक खातून ने कानून तोड़ा है, बदतमीज़ी की है, तो लॉ एनफोर्समेंट जो भी जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से मेंटेन करेंगे लॉ एनफोर्समेंट अगर इस तरह की हरकतें हो रही हों। तो दीज़ आर 2 पॉइंट्स। मेरा भी रिसेंटली मुझे सआदत मिली उम्रा करने की, तो मुझे ये वीडियो देख के लग रहा था कि जैसे मैं ऐनी शाहिद हूँ इस वाक़ये की। तो वीडियो में जैसा कि देखा जा सकता है कि मुझे लगता है कि ये रियाज़ुल जन्नह का वाक़या है और वहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैरियर्स लगे हुए हैं। तो पॉइंट 1 के गार्ड ने बदतमीज़ी की। बैरियर्स अगर लगे हुए हैं तो दैट मीन्स स्टॉप, क्लियरली दैट मीन्स स्टॉप। अब अगर आप भाग-भाग के उनको एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं या जो आपकी हिफ़ाज़त के लिए लोग हैं, उनको आप भगा-भगा के एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं, तो फिर कसूर किसका बनता है? जब वहाँ बैरियर्स लगे होते हैं और ये मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो बेचारे जो हैं गार्ड्स वो हर ज़बान में यल्ला यल्ला कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं हट जा यल्ला वग़ैरह। तो ये अगर वो ना करें तो हर हर दुनिया से आए हुए लोग डिफ़रेंट ज़बानें बोलने वाले उनको कंट्रोल करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। और ये मुझे रिसेंटली देखने का इत्तेफ़ाक हुआ कि बहुत सा इस तरह से उन्होंने जो है ना बैरियर्स लगाए होते हैं, उसमें डबल जो है उन्होंने फ़ोर्स खड़ी की हुई थी और वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो एक मॉब को आने देते हैं और बड़े कोशिश करते हैं और डाँट रहे होते हैं। लेकिन वजह ये है कि उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, ये औरतें जो हैं वो मर्दों की भी होगा ऐसा ही, लेकिन मैं औरतों की बात कर रही हूँ कि वो ऐसी धक्कम-पेल के ऊपर तैयार होती हैं कि लगता है कि जैसे आप एक सुनामी में हैं और फँसे हुए हैं, अगर ये गार्ड्स ना हों तो खुदा जाने मेरा ख़्याल है वो हज और उम्रा बंद ही कर दें। क्योंकि देयर इज़ नो वे कि आप इनको स्टॉप कर सकते हो या किसी इज़्ज़तदार तरीके से कर सकते हो। और यही वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मैं बहुत डर रही थी और मैं उस लाइन में आगे थी, जो कि वो उसी सुनामी के धक्कों की वजह से हो गई थी। और ये इन्हीं धक्कम-पेल की वजह से मैं बिल्कुल हेड ऑन जो है मुँह के बल नीचे गिरी और इन्हीं गार्ड्स ने मुझे हज्जा हज्जा करके उठाया बेचारों ने और साइड पे किया। और इस तरह की जो है ये जो मौका देखकर निकलने वाली टोलियाँ हैं, वो उस वक़्त भी ये चोर-सिपाही का खेल खेल रही थी। और वो बेचारे पागल हुए हुए थे, एक तरफ से उनको मना करते थे, वो दूसरी तरफ से भाग जाती थीं, वो बैरियर्स के नीचे से निकल कर भाग रही थीं, वो जूतियाँ उठाकर और वो मतलब कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता है वहाँ और वो इस तरह की एक जो है ना क्लास वो कर रही होती है। अब ये ज़रा एक्सट्रीम है, ये मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो में जो दिखाया गया उससे पहले काफ़ी दफ़ा उसको रोका जा चुका है उस खातून को। लेकिन वो जो हैं वो यही कार्ड प्ले करे जा रही हैं, उनको बहुत ही बेचैनी है, उनको रोज़े पे पहुँचना है, उनको ज़ियारत करनी है, जैसे कि बाकी सारे तो वैसे ही यहाँ कोई खेलने के लिए आए हुए हैं। तो उसमें जो है वो इतना एलिवेट कर दिया उसने सिचुएशन को और फर्स्ट आपने उठाकर एक थप्पड़ गार्ड को सिक्योरिटी पे जो मामूर है, जो ऑन ड्यूटी है, ऑन स आपको सर्व कर रहा है, तो इसको तो मेरा ख़्याल है कि पकड़ के जो सऊदीज़ जिसके लिए मशहूर है ना कि वो हाथ काट देते हैं और वो ऐसा कर देते हैं और वो सर कलम कर देते हैं, ये मेरा ख़्याल है बहुत ही ज़रूरी है। ये इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। औरत होकर ये बात करना, ऐसा लगता है कि जैसे औरत होना जो है वो इंसानियत नहीं है, वो एक और जानवर का नाम है। औरत होना ह्यूमन राइट्स और औरतों के राइट्स जो है ना वो एक ही हैं। सिर्फ़ ये है कि वो वायलेट काफ़ी हुए हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بدتمیزیاں کر رہی ہیں اور جو اس طرح کے جو تھوڑی دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جہاں عورت جو ہے وہ لا توڑ رہی ہے یا بدتمیزی کر رہی ہے یا ایڈوانٹیج لے رہی ہے، تو وہ اس کو اس کیٹیگری میں فیمنزم میں لے جائیں جہاں بیچاری عورتوں کا استحصال صدیوں ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس آواز کو اٹھانا ایک بات ہے اور اس طرح کی جہالت کو جو ہے وہ بیک کرنا دوسری بات ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں ہم ایک ایسی ہستی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیچ کیا ہے، جنہوں نے ہمیں پنکچویلٹی، ڈسپلن، رسپیکٹ ٹیچ کیا ہے۔ تو کیا یہ سارا سین آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز دکھا رہا ہے؟ نہیں۔ میرے تجربے کے مطابق وہاں گارڈز اور یہ سب جو کلیننگ سٹاف ہے یا باقی، وہ سارے کے سارے آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنے ایریا کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں گئے ہیں، آپ کو اس جگہ کے پروٹوکولز خود سیکھنے ہیں اور ان کو عمل میں لانا ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو روکیں اگر غلط جگہ سے آپ پاس کر رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ آپ جائیں گے تو سارے لوگ وہاں سے جانا شروع کر دیں گے، تو پھر تو وہ جو جس کام کے لیے گئے ہیں وہ سب کے لیے بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو وہ گارڈز کا تو کام یہ ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں سے ٹکٹ لے کے کہیں سے دنیا میں سے اٹھ کے آئی ہیں، تو وہ آپ کا کام یہی ہے کہ یہ آپ ادھر ادھر سے بھاگ بھاگ کے ساری دنیا کو جو ہے وہ تماشا دکھائیں۔ ان نٹ شیل میرا خیال ہے کہ سعودی حکومت کو نا یہ اس کو بالکل فرنٹ پہ لا کے نا اتنی سخت سزا دینی چاہیے، دکھانا چاہیے، اور وہاں جو یہ مانگنے والیاں اور جو اس طرح کے سارے ٹولے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ اچھی سزا ایک دے کے ان کو ڈپورٹ کریں، ان کو بالکل نکالیں، اور ایک میرا خیال ہے اپنے گورنمنٹ کے لیول پہ بالکل یہ بتا دیں کہ یہ ایک جو ہے نا کیس یہ سامنے ہے اور ہم اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ میری سجیشن ہے۔ سو دیر آر نو ٹو آپشنس، کوئی ایسا دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جی سیکورٹی گارڈ کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے اور یہ وہ۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر اسلام کے قلعے کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کھڑے کیے گئے تیر انداز ہیں یا کوئی بھی ان کو گارڈز کو کھڑا کیا گیا ہے اور وہاں سے کوئی دشمن آ رہا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی شرنگیزی کر رہا ہے، تو وہ اس وقت یہ جو ہے وہ درگزر کریں گے یا سیدھا اٹھا کر فائر کریں گے؟ سو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لا جو توڑتا ہے وہ چاہے عورت ہو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا۔ تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کو تو بہت زیادہ شیم کرنا چاہیے، ان کی شکل دکھانی چاہیے، یہ کون ہے، بتانا چاہیے کہ یہ بی بی، یہ آپ یہ ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ایویں سمپتھی آپ اکٹھی کر کے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو کہ جی ان کو وہ بہت ہی کوئی وہاں سے بلاوا آیا تھا تو وہ بہت بے چین تھیں تو وہ اندر ہی جانا چاہتی تھیں، زندگی لائف اینڈ ڈیتھ کا ان کا کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ سو یہ کلیئرلی میرا اوپینین ہے۔ آئی تھنک کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے اس جگہ کی رسپیکٹ جو ہے جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو شیم اینڈ بلیم کرنا چاہیے۔ دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو۔